नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम जो आपके सामने वीडियो लेके आए हैं इसमें ख्वाबों के मुताल्लिक बात होगी और ख़ासकर बाज़ लोग जो ये कहते हैं कि हमें बड़े ही ख़तरनाक किस्म के ख्वाब आते हैं और डरावने ख्वाब आते हैं और डरने की वजह से बाज़ औक़ात हमारी आँख भी खुल जाती है। तो इसके मुताल्लिक चंद बातें अर्ज़ करूँगा। पहली बात तो ये है कि बाज़ ख्वाब ऐसे भी होते हैं जो ग़लबा-ए तबीयत की वजह से आते हैं। मिसाल के तौर पर अतिब्बा के नज़दीक जो हम ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं मैदे में जाने के बाद जब ये बिल्कुल कैमूस की सूरत में हो जाती है यानी पतली हो जाती है और मैदे से फिर जिगर की तरफ हज़म होने के लिए या मुख्तलिफ़ अखलात में तकसीम होने के लिए जाती है और जिगर की हरारत उसको पुख्ता करके खून को अलग करती है। सफ़रा जो पित्ते में होता है ज़र्द रंग का उसको अलग कर देती है। सौदा जो स्याह रंग का खून तिली में पाया जाता है उसको अलग कर देती है। बलगम जो जोड़ों के दरमियान बलगमी थैलियों का काम करती हैं, एज़ ए ग्रीस काम करती हैं, या इसका मरकज़ जो दिमाग होता है वहाँ पे जा ठहरती है। तो इन चारों अखलात यानी बलगम, सौदा, सफ़रा और दम यानी खून जिसको ब्लड कहते हैं, इन चारों में से अगर कोई एक खिलत भी ज़्यादा बढ़ जाए या कम हो जाए तो बंदे को बीमारी लाहक हो जाती है और वो बीमारी उसी से मुताल्लिक होती है। जैसे अगर खून ज़्यादा हो जाए तो उससे मुतल्लिका बीमारियां होंगी, अगर सौदा ज़्यादा हो जाए तो दिमागी अमराज की कसरत होगी, अगर सफ़रा ज़्यादा हो जाए तो जैसे यरकान हो जाता है या पीलापन पैदा हो जाता है, जिस्म में कमज़ोरी और गर्मी महसूस होती है, और अगर बलगम ज़्यादा हो जाएगी तो जिस्म में दर्दें महसूस होंगी, सुस्ती पैदा हो जाएगी और नज़ला ज़ुकाम और जो है मुख्तलिफ़ इस तरह की बीमारियां लाहक हो जाती हैं। अब इन्हीं से मुतल्लिका कुछ ख्वाब आते हैं जिसकी खिलत ज़्यादा या कम हो जाती है, उसी खिलत से मुताल्लिक ख्वाब आते हैं। मिसाल के तौर पे अगर खून की खिलत में ख़राबी आ जाए तो ख्वाब दमवी आएंगे यानी खूनी किस्म के ख्वाब आएंगे। वो ख्वाबों में खून देखेगा या लाल रंग की चीज़ें देखेगा, या अगर वो समंदर भी देखता है तो लाल रंग का देखेगा, यानी उस पर खून का गलबा है, उस गलबे की वजह से वो ख्वाब वैसे ही देखेगा। इसलिए ज़्यादातर ये जो ख्वाब होते हैं ये तबीयत के ऊपर उस खिलत की ज़्यादती की वजह से भी असरअंदाज होते हैं, जिससे मरीज़ को डर लगना शुरू हो जाता है। इसी तरह सौदा के मरीज़ को जो ख्वाब आते हैं वो खौफ ज़दा करने वाले होते हैं, वहशत वाले ख्वाब आते हैं। ख्वाब में अंधेरा नज़र आता है क्योंकि सौदा काले रंग का होता है, उस गलबे की वजह से काली चीज़ें नज़र आती हैं, शैतानी साए नज़र आते हैं और वो उनसे डर कर उसकी आँख खुल जाती है। इसके अलावा अगर सफ़रा की ज़्यादती से ख्वाब आ रहे हैं तो ज़र्द रंग की चीज़ें नज़र आएंगी और उसमें सफ़रा की ज़्यादती में चूँकि मरीज़ को गर्मी जैसे ज़्यादा लगती है तो ख्वाब में भी घबराहट का अंसर जो है वो उसके वजूद पर ज़्यादा तारी होगा। और इसी तरह से अगर बलगमी ख्वाब हैं तो ख्वाब में पानी देखेगा, समंदर देखेगा, बारिश होते हुए देखेगा, ओले पड़ते हुए देखेगा, यानी अलग अलग अपनी अपनी तबीयत के गलबा की वजह से ख्वाब डरावने और ख़तरनाक होते हैं। और आजकल अगर देखें तो ज़्यादातर बच्चे जैसे लैपटॉप का इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, उसमें फ़िल्में देखते हैं डरावनी किस्म की, तो जो आपका दिमाग देखेगा
یا ڈراؤنے قسم کے ڈرامے دیکھ لیے تو وہی آپ کے اندر فیڈ ہوگا اور حالت نیند میں وہی آپ کے اوپر ظاہر ہوگا، جس سے آپ کے اندر خوف اور ڈراؤنا پن اور خطرناک آپ سمجھنا شروع کر دیں گے۔ پھر آپ اور طرف نکل جائیں گے کہ جی ہمیں یہ خواب آیا تھا، اس کی اب کیا تعبیر ہو سکتی ہے، خود ہی تعبیریں بنانا شروع کر دیں گے، خود ہی خوف کھانا شروع ہو جائیں گے اور پھر آہستہ آہستہ بیمار ہوتے جائیں گے۔ حضرت ابن حزم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فرمانا ہے کہ انسان عالم بیداری میں جو شغل رکھتا ہے، یعنی جو کام زیادہ تر وہ جاگتے ہوئے کرتا رہتا ہے، عموماً خواب میں اسی قسم کے مشاہدات سے اس کا واسطہ پڑتا ہے۔ لہٰذا زیادہ تر برے، خطرناک اور ڈراؤنے قسم کے خواب جو ہیں وہ انسان کی اسی قسم کی سرگرمیوں کا نتیجہ ہوتے ہیں جو بیداری کی حالت میں ان کا معمول ہوتی ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے اگر کوئی حافظ قرآن یاد کر رہا ہے تو اکثر وہ خواب میں بھی قرآن یاد کر رہا ہوگا اور سوتے میں وہ تلاوت کر رہا ہوتا ہے، نیند کی حالت میں بھی۔ تو اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کو شیطانی خواب آئے، یعنی برا خواب آئے جو کہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، یعنی برا خواب شیطانی ہوتا ہے اور وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، چنانچہ اس انسان کو چاہیے جس کو وہ خواب آیا ہے کہ جب اس کی آنکھ کھل جائے تو 3 دفعہ بائیں طرف تھوک دے اور شیطان سے پناہ مانگے اور پھر اس خواب کا کسی سے ذکر بھی نہ کرے۔ اس طرح خواب کی اذیت سے محفوظ ہو جائے گا۔ مزید فرمایا کہ بیدار ہونے پر کروٹ بدل لے، یعنی ابھی نیند باقی پوری کرنی ہے، خواب کی وجہ سے آنکھ کھلی ہے تو جس پوزیشن میں یہ کروٹ لیٹا ہوا تھا وہاں سے اپنی کروٹ کو بدل کے دوسری طرف ہو جائے تو پھر بھی خواب میں تبدیلی ہو جاتی ہے اور وہ ڈراؤنے خواب بند ہو جاتے ہیں۔ اور اگر آنکھ کھلی ہے تو پھر 3 دفعہ جو بائیں طرف ہے وہ آپ تھوک دیں اور شیطان سے پناہ مانگے، اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے اور اس آخری جو کل ہیں وہ پڑھ کے سونے کی عادت بنائیں اور اپنے دماغ میں بہت زیادہ کثیر خیالات اور سونے سے پہلے کوئی بھی ایسی چیز موبائل پہ یا لیپ ٹاپ پہ یا کہیں بھی جس میں ڈراؤنا پن ہو یا ڈراؤنی مووی ہو یا کوئی ناول ہو جس میں ڈراؤنے کردار آپ پڑھ رہے ہوں تو وہ پڑھنے سے، سننے سے آپ کے حواس خمسہ کے ذریعے سے آپ کے دماغ میں سٹور ہوتی رہتی ہیں چیزیں، وہی خواب کے عالم میں بعد میں آپ کو تنگ کرتی ہیں۔ لہٰذا آپ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ایسا عمل کریں گے تو پھر انشاءاللہ تعالی ان خوابوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں جو آپ کو ڈراتے ہیں یا خطرناک قسم کے لگتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔